جنگ بدر سے لے کر جنگ کربلا تک اچھا لوگের تعداد কমে যাবে اچھا লোকের তাদাদ হামেশা কম রয়ে ইয়ার mohabbat বটবার আল্লাহ उसके রসুলের একটা হাদিস পড়িও যে কাল কিয়ামতের দিনা একটা লোক জান্নাতের ভিতরে যাবে আর আলেমরা জান্নাতের ভিতরে যাবে দৌড়ে দৌড়ে আসবে আলেমরা পকড়িবে পকড়ার বাদ কবে এ আলিমে দ্বীন কুন্ডি জাহিদ পুরো আলিমে দ্বীন কবে আমি জান্নাতের ভিতরে যাও কবে আনাল্লাযী শাকাইতুহু শরবতাম اے مولوی صاحب اے عالم صاحب تو میں دنیا کے ایک گلاس پانی پلانے کو بدلا چاہیے اللہ تبارک و تعالی بارگاہ تو اللہ پوچھ ہے عالم دین دی جنت کیا نہیں جاہی مولا یا دنیا کے ایک لوٹا پانی دل وضو کرنا یا ایک گلاس پانی پلائے انا الذی شقیتہ شربتم وہ ایرا بدلا ملی مانگ چھ کی دوں اللہ تبارک و تعالی فرماوے جا کہ اپنا ساتھ یا جنت لے چلیا سبحان اللہ تو میں اس میں مجلس بیٹھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما چھے کہ یہ دنیا والا تمہارے سامنے میں تیہان چیز چھوڑے جاؤ ان میں سے ایک مور گھر والا اہل بیت اور اس میں سے دوسرا قرآن شریف اذن دینوں چیزیں تمہارا مضبوطی سے دھوڑے تک بین تو تمہار آخرت بڑھیا ہوئے اور نجات ذریعہ بن جاوے اہل بیت سے مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والا اگر تمہیں یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت یقینی طور پر بیٹھی ہے مون نبی فرما چھے ہمار نبی کچھ ہے کہ کل قیامت دن مور پر لازم ہے کہ وقت چھابے وقت دھنے وار مور پر وار شفاعت واجب ہے بالکل سبحان اللہ جنت لے جاؤ تو ہما اللہ اس کے رسول محبت بیٹھی ہمار تھوڑا سنے لو یا اللہ ہما سنا دے یا ہمار مہمان چھے ہما تو ہر دن بولتا رہا لیکن بات چل جی قرآن اور اہل بیت اطہار اگر اہل بیت اطہار پر ذکر کرو مورسا کم علم والا مولوی بہت وقت چاہیے لیکن بات چل جائے اہل بہت محبت یعنی امام حسین اہل بیت اطہار پر تذکرہ قرآن ہمارے سامنے مفتی محمد رضا صاحب اور مولانا غلام احمد رضا صاحب اور مرتضی مولانا نصر الدین اور دیگر علماء اکرام موجود ہے یاد کربے جب بات ہوئے قرآن ایک واقعہ سنا چھو بس اپنا بات ختم کر چھو ویسے 9 منٹ ٹائم دیا ہے تو 9 منٹ اندر میں اپنا بات ختم کر چھو سنا جب بات چل جائے قرآن شریف ہے آج قرآن شریف پر مسئلہ کی ہوا ہے کہ ہمارا آپس اگر ہمارا مابین لاغور سے سنن میں باتتا تھوڑا تو میں ہو جائے چل گیا قرآن شریف کا قسم کھا اللہ وہ ایلا ہو جائے کہ نہیں ہو جائے چل مصیبت پھکوا ایلا مسئلہ ہو جائے ہمارا حالت ہمارا قوم ڈال یہ تمہیں بتا جو ایکتا علیم دینوں ایکتا امام صاحب ایکتا بستی لوگ دعوت دی کہ امام صاحب تو دعوت چھے مرگور امام صاحب دعوت تک پوچھے گئے جب امام صاحب دعوت تک پوچھے گئے تو امام صاحب ایکتا بیڈ روم یعنی ہماری بھی دیکھی پوکٹ روم امام صاحب پڑھا لے برابر سوپا توپا غٹلا لگال ছিল لیکن اتفاقের بعد سوپا توپا تو غٹلا لگال ছিল باپ 10,000 টাকা নিকলা লে সোপার পর রাখে দিলে গলতি से बाप गया भूले কি হয় 10,000 টাকা बाप গেল ভুলে গয়া अब इमाम साहब दावत वगैरह दिले इमाम साहब की बोले वो 10,000 টাকা उठा ले रहा दिले इमाम साहब तो 10,000 টাকা रहा दिले तो इमाम साहब खाना ताना खाए घर चले गए तो और बेटा को बा 10,000 টাকা দিতে হাতে রাখিলো বলা 10,000 টাকা কি করলো अच्छा बेटा तोर और मोर इलावा इमाम साहब इलावा कोई तो हाथ चौथा जन छिल गए नहीं इमाम साहब ले गया अच्छा इमाम साहब ले गया बेटा कहे कि बा कल इमाम साहब क्या पूछिस कि 10,000 টাকা दे इमाम साहब हमार सभा ने छिलती देखी लो पैसा की होली और बाप कहा मोर बेटा आता नहीं हिम्मत नहीं से इमाम साहब पूछवार कि मोर पैसा लगे नहीं तो नहीं पूछा था फिर वही इमाम साहब 1 साल बाद दावत दी कब 1 साल बाद अरे मैं अपना वहां से की बोला तो सही 17 साल बाद दावत ले बात तो समझे 1 साल बाद दावत दी फिर वही इमाम साहब 1 साल बाद पहुंचे खाना उना खा ले खाना उना खार बाद सलाम मुस्तफा हो अच्छा इमाम साहब 1 साल बाद हमारे तो तुम दावत तो पहले हम 1 साल पहले हमारे हाथ 10,000 টাকা ছিল तुम्हारा कहा बाबा जैसे ही रावत बोले इमाम साहब जारो कतार कन्वर्ट चालू कर दिले इमाम साहब जारो कतार कन्वर्ट चालू एकदम बेख्तियार हो जाए अच्छा अल्लाह या तो पूछे मैं बेकार हूं तो इमाम साहब इस वजह से नहीं कहना है कि मोर पर या इल्जाम लगा ले इमाम साहब हम सोफा से उठे ताक तक हाथ रख ले और कुरान शरीफ निकला ले कुरान शरीफ खोल ले इमाम साहब 10,000 টাকা कुरान शरीफ अंदर रखिल पछे मैं इरा बात से कहूं कि 1 साल हो गया मुझे 1 साल ये पैसे को कुरान शरीफ के अंदर रखे हो गया लेकिन तुमने 1 साल तक कुरान शरीफ खोल के नहीं देखा मैं इस वजह से तुम्हारी बदकिस्मती पे रो रहा हूं अल्लाहू अकबर ताकि हमारे अंदर हाली राजे की नहीं जब झगड़ा हो ए लोग क्या कुरान शरीफ बन गए जब झगड़ा हो लोग कुरान शरीफ देखा कभी 1 साल अंदर कुरान शरीफ उठा नहीं देखा हमारे कम डर हाल तो अल्लाह तबारक व तआला नबी हमा की कहे तुम्हारे तो ना दिखान चीज छोड़े जाओ की के एक अहले बैत यानी मोर घर वाला और दूसरा के अल्लाह तबारक व तआला किताब जे इन दिनों हम एकदम बढ़िया से पकड़े लिबे
وار آخرت بہت بہترین ہو جائے. مجھ سے بولا تو اگر غلطی ہوئے تو الہ علماء کرام اور تمہارا سوا کے گواہ بنا اللہ بارگاہ توبہ کر چھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب علینا.